te mɔgɔ si la a ka denbayaw aw b'a kan Bibi ye kungurunin Basta kila Aveñana bo People libana Basta kila Bala vaya bate on the beats On the beats Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Ni tera para que la ni tera tu suma Aveñana bo Aveñana bo Aveñana bo Kawolo fatanyala, kamo fatanya kono. Yenga temse nyake boli bana siti kono. Tume se balanda na toko mako butelesi. Tume se balanda na toko mako lati chufa. Yala ida fe on fe kama, ibi koya. Ni ala ida fe on fe kama, ibi koya. Nena na mi kurta, nena na tubusi. Onye ne bakuru trigi tonyo sukube sukube kya. Koko chama krak krak, onyo be mo tola tola. Nena na sikse kega ke boli bana fia kya. Jako na na fate, jako na na yelma. Ne kunta dongo ngo jaja ngo bibese. Ko be be kule la bibi na ko basa kya. Il y a du fruit dedans. Il y a de la bière aussi. Et c'est sans alcool. Keto. Ni kuma sabati dora ketan. Rien ne va. Ndesele me la téléphone est posée gagne fort. Au mieux elle a cola gele mama roy. Donc voilà. Basta kila Aveñana bo Son gagnant. People libana Basta kila Bala vaya bate on the beats On the beats Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Ni tera para que la ni tera tu suma Aveñana bo Aveñana bo Aveñana bo Kawolo fatanyala, kamo fatanya kono. Yenga temse nyake boli bana siti kono. Tume se balanda na toko mako butelesi. Tume se balanda na toko mako lati chufa. Yala ida fe on fe kama, video be kere la. Ni ala ida fe on fe kama, me kere la. Nena na mi kurta, nena na kusi. Onye ne bakuru trigi tonyo sukube sukube kya. Koko chama krak krak, onyo be mo tola tola. Nena na sikse kega ke boli bana fia kya. Na na fate, jako na na yelma. Ne kunta dongo ngo jaja ngo bibese. Ko be be kule la bibi na ko basa kya. Angana jonyo kona jomo la de mani. Ameka mieshi, ashitono, dono besete. Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Ni tera para que la ni tera tu suma Aveñana bo Aveñana bo Aveñana bo Basa kila. Kako yelama yelama, kako fale fale ngamale tu na ni sonja. Wal bon probe na le kamale ni ki pose. Oku mas kube do pa kono. Oni ye ka free ye kamale ngami la tubi. Oni ye ni magali kamale ngami la sabali. Ora pe kanu bina, ora pe ni bina. Ola inspiration kamale no be tak tak tak. Wal bon kwa. Nava ni trilo, c'est moi le conciliant, c'est moi le tout le monde. Au bord du produit, comme les motés et les leaders. C'est moi le Bokumba, on est le Babel Kounder. Les blagues pour la terre qui est là. Au Djebé Bijamba, la Guinée, Jamba. Canane Bomofé, Cananata Mola. Lève-toi, bats-toi. Aveñana bo Dono la ibisa go soro Aveñana bo Aywa. Tu la téléphone na kera ko la Aveñana bo Ni tera para que la ni tera tu suma Aveñana bo Aveñana bo Aveñana bo Aveñana bo Ye fandane Alinuko kiya para mariye Alinuko kiya tusudane Kaniku tile masaba ingai Aveñana bo Ni kera tu suma Ni kera para que la Aveñana bo Kani era fandane
Bon. Anula. Bon, imagine nous ni téléphone sigi togo ni ko nyami ne dombulu doni. Je pense qu'il y a quoi ça quand. Voilà. Mais chamantela wa me kerela parce que mon va faut qu'on ait la vidéo bella comme me kerela. Donc na sur au milieu. Après vous faites une milieu la ngan clean don. Je pense que c'est bon. Ouais. Voilà. En bas, il faut sortir une vidéo que communauté, vidéo partagée, groupe quand, vidéo partagée, une identification du fond qui est une chine donc. Mais il y a une page qui est partagée un compte Facebook, qui est au bi paf, tara kabon m'a supprimé. Donc du coup, moi c'est la raoulana parce que sur madame j'avais pas beaucoup de temps donc tara quoi. Ok, donc moi en soirée, à me folie la c'est mon belina ma après à ma patron fou moi me dit sous bachili voilà alias Mr. Botch Rasbach voilà faut pas m'encore on a créé fait mon ambassadeur chana muso be fou am malien be fou munu ba fait munu ta fait anjanye bogo wa ngoyanye bogo anga fanatiku yo munu ye faneni baleni ngada munu be shika am faneni ka klinga am faneni ka du ulu kan feneka cauchemar de on yo donc nous lui en to jodro promo jo donc pour que promo kana jo anga foli buye ku ka continuer quand même yo mbolo ko problème ke aywa kuma en sore ne suguna mbora de et sur Madaina, l'épiscopat de Paris, à Bora, on a raté bagile ou mas nore, ouchiru yana, ouchira la vidéo qui est sur Madame Journée in un poi ou Bora. Oh, quand Madame ne chebakele, au Tarabaga, mota bella merenya sur obi, c'est-à-dire que papier ko ga récépissé. Donc au solembo ka folo ko ka sabanembo ka ko collectif pour la je sais pas quoi développement voilà obé et l'autre aussi et attends de Horongara de Paris awo et Horongara bain allez faire bien la droite la bolla ka maquillage tonique ka dafa rouge à lèvres la ka soroka et lunettes belebele do parce que n'y a ka flow nyen tombe ka il va faut qu'on y ait non kumunda tout sangele o tone ba ko dale nyen tse ka fle donc atale men lunettes do la sa ki sigisa ka boli kata o sanja pergindo ba bolo ko choro kerela alo do to ko manya ko zama kata ya fe to shita la ngolo we ni ngawuli oh ko atoro ko bitaye kona ma bla kube boni arasai ne ko nguka na sujet kono uka senga na sujet de kono mene parce que tu sais qu'elle est là pour nous fo wonu nga brouillon kele nu ko kube sera bla bu samare kan nu jo sera chamachela nu e sera bla bu samaka nu point sera chamachela donc la piscopate de Paris borabi ka boli iba ko balle de ping pong ta retour la tout c'est retour la utaro be minga tout utaro be mi foto ni donc piscopate o dona fo gland koro kata fo ko we ko arasa ko na ma fara lela aye explication di arasa ya blali mige kaka mo gosi no de fo ko malete dado mbali de aye ata kini na nyama bodo nyona sino ye musokoro ba shije bientôt 50 ans et ni abibu ni arasa bereta o shini no nche ulu arasa ba sigi ke kata mo gosi ko fu zeme ke bi bolo da kuraneka ko mo ka bo ko o certifié d'accord ne ko i bolo da kuraneka e ka fo ko ka keto ka fo kika mo gosi ku zeme ka ko kiku fanini kiku banini kiku so mo benini kika duga village la kika duga quartier la kika du sigi no kona kika tu ka numero nyini kika tu fawo nyini kika tu bawo nyini kika do ka genetique bella ku bo horenya ku ke nyamade ku bo halala la ku ke nyamade idala ki ayo be fiye ki go be fo bi bolo da kurana ka ibo fo o la no kera amu soro ka dela ko ja pour une fois ye chien fo ka genetique la parce que jusqu'à présent ye fo a be ko no fin krrde ame ka be chien ne afo ngui ka keleke
hɔrɔnya la i ka kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan i ka kɛlɛ kɛ ladiriya la kana galonda mɔgɔ la ka n'i yɛrɛ inventer ka n'i yɛrɛ bila yɔrɔ la i ma se yɔrɔ min tiɲɛ fɔ dɔrɔn ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ma ye bi a bɛ ye sini mais n'i ye galon tigɛ galon bɛ jɔ i la dɛ galon dɔ jɔr'i la bi i ye galon da cɛ la k'o taara juin san ko k'o di arasa ma k'e ɲɛ de o ye o bolo o bɔra k'a fiyɛ ko tiɲɛ tɛ n bɛ tila ka audio yɔrɔnin jouer a b'a lamɛn ka psychopathe de pari ka galon kisɛ bilen a k'a jɔ a la a k'a ka galon jɔ a la ko nafa tɛ galon jugutigɛ in na ko n'i bɛ ko ko kɛ k'a kɛ ala ni tiɲɛ kan o de ka ɲi diɲɛlatigɛ la donc psychopathe de pari bɔra bi tuguni a ye manamanakan caman fɔ ko oui ko k'anw ka taa arasa ka ko ɲɛɲini k'a bɛna confirmer mɔgɔw ye k'anw ka patron k'o ye drogué de ne ko n ko n'ale y'o dɔn bi n ko alhamdulilayi n ko parce que depuis an ye CDR in daminɛ mɔgɔw y'an na gosi Buba Fanew Abdou Niango opposition campagne kuma olu ko k'anw ka association ko drogué association k'an ma tugu mɔgɔ ɲɛnama kɔ ko fo drogué ko arasa donna tan a bɔra tan n'an ma fili n'an ma ɲinɛ o doni kama olu fila yɛrɛ de tun bɛ yen u bolo kɔrɔta vive arasa vive arasa arasa fo saya arasa i donna tan i bɔra tan o m'olu bali ka taa dɛ o m'olu bali ka arasa soutenir dɛ o ma arasa bali ka mali jɔkan fɔ dɛ o ma arasa bali k'a ka association sigi o ma arasa bali ka taa campagne kɛ Sumayɛla ye o ma arasa bali ka Sumayɛla la gagner fo k'o voix suɲɛ o voix u wulila yan ko he drogué bɛ se ka gagner wa nɛningɛlaw bɛ se ka gagner wa faniningɛlaw banɛningɛlaw ni association aw tɛ gagner aw yɛrɛ de kama Sumayɛla cira mais bi tiɲɛ dɔnnen k'a fɔ ko Buwa tɛ foyi ye ni tricheur tɛ donc arasa ka tiɲɛ seginna ko ja ko CDR kama ko Sumayɛla gagner pour une fois de sa vie parce que a y'i si bɛ kɛ opposition na k'a si bɛ kɛ campagne ni foyi na a ma deli ka gagner deuxième de kun don CDR n'a ka anw n'an ka drogué n'an ka fɛnw dɛ anw de nana ka n'u kɛ président ye mais u y'o suɲɛ ka b'u bolo donc ni ale ko bi k'ale b'o confirmer malgré e bɛ CDR la san 4 ni bi de ne bɔra k'e bɛ a fɔ ko arasa ye drogué ɲa dɔn ɲangi bɔra don min ko arasa ye gulɔ minɛ an mi mankan mɛn o don dɛ anw y'a fɔ ye n ko nin tɛ passe anw bolo ça passe pas donc e donna kɛlɛ la nin kan ka kɛlɛ ko bɛ kun nin kan bi de e bɛ bɔ ko k'a fɔ an bɛna arasa bila yɔrɔ min n'o y'a fɔ ye n k'aw ka menacer a débali nin a b'a kɛ minnu na a b'olu dɔn minnu t'aw dɔn a b'a k'olu de la aw ka nin menace kirikara ninnu an bɛ bɔ ni arasa ye an bɛ bɔ n'a ka audio ye aw ma ɲininka nin na koyi aw ma ɲininka ko arasa ka ɲi a ma ɲi mɔgɔ si m'aw ɲininka o la aw ma ɲininka ko arasa ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'a tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ m'aw ɲininka o la dɛ aw ɲininkara de k'aw bɔra arasa kɔ kun jumɛn na ko mun y'aw bila ɲɔgɔn na aw ko M5 ko M5 ko de y'aw ni arasa kɛlɛ ko wa k'a ye 300 millions minɛ b'u bolo k'a fɔra ko ka 100 millions di e ma ko ka 100 millions di cɛba kelen ma k'a yɛrɛ ka 100 millions ta k'a ye aw kumani aw ta ma ko k'aw ta garder ko kɛlɛ kun y'o ye a y'o de fɔ dɛ an tɛ se k'an kɔ parce que an ka mɔgɔw rappelé a bɛ fɛ ka mɔgɔw lafili de a bɛ fɛ ka bɔ sira in kan jago yɛrɛ la ka taa o dogo an b'aw sama ka bɔ de ka na aw bila sira kan argument sira aw bɛ fɛ ka boli ka bɔ argument sira kan an bɛ na n'aw ye argument sira de kan wa hali n'aw ye galon tigɛ an bɛ taa aw lajɔ tuguni k'a fɛ ne y'a fɔ n ko n'aw taara wo fɛ n bɛ taa n jɔ o da la n'aw taara wo da la n bɛ taa n jɔ yen awɔ n b'aw to yen yɔrɔ fo n'aw taara don babugu ni ka wo kɔnɔ sinon kɔni wo n'a y'aw kun bɔ n bɛ taa n jɔ ɲɛ maintenant ko k'u ka kɛlɛ kun de fɔ mun y'u ni arasa se ɲɔgɔn ma kɛlɛ kun dɛsɛra ka dɔn tantôt a ye 300 millions minɛ bubu la tantôt M5 ko kɛlɛ de don ko Imam Diko ko kɛlɛ de don ko bubu ko kɛlɛ de don bubu ta o ɲɛfɔra fo k'o ban ko mɔgɔ min ye u bila nin na dɛ u bɛ ka mɔgɔ min nɔfɛ kɛlɛ kɛ dɛ ko bubu ko kɛlɛ o de ka kɛlɛ ye ko de taara fɔ IBK ɲɛna ko bubu ta n den don ko n b'i dɛmɛ k'a ma bɛn ko o ko k'a den bila mais a ye hɔrɔnya ni ladiriya ni a ta di sara minnu na k'a ye ɲama a k'an dɛmɛ k'a kɛ a ma segin olu ma k'a fɔ k'an k'a ko jɔ donc ni ko min b'o ko kɔrɔ n'u bɛ wari ɲini k'u ka t'u ka wari réclamer an ka cɛkɔrɔba la
u ka t'u ka wari réclamer o la ni bubu ye wari di a b'o de bolo donc u k'u ta minɛ u ka na ni arasa ta u fɛ u ka arasa ta d'a ma o de fɔr'u ɲɛna mais u tɛ ka argumenter o kan dɛ u bɔra ka fadu yɛrɛ la k'u yɛrɛ sugoro ka soliyo wele u yɛrɛ kun ka sumu sigi arasa taara an jaabi an y'a dɔn depuis a y'a ɲa mɛn k'a bɛna taga ouverture média kan anw y'a dɔn k'a bɛ t'anw le jaabi arasa taara an jaabi ne ko n ko arasa tɛ taa aw jaabi parce que ultimatum min lancera Mali ka CEDEAO fɛ o ye plus important ye ka tɛmɛ aw kan donc n'o ko sugu ninnu daminɛna arasa bɛ kuma hali ni ouverture média kuma arasa invité arasa tun bɛ taa kuma a yɛrɛ ka plateau kan ou bien a yɛrɛ ka vidéo sigi spécial sigi ka wala malien denw ye donc u y'u yɛrɛ la ɲaga parce que u to ka sugoroni de k'u yɛrɛ kun k'u da bila yɔrɔ la k'u yɛrɛ lase u ma se yɔrɔ min na k'u yɛrɛ kɛ fɛn ye o tɛ fɛn min ye k'u b'u a yira aw la an ni arasa ka surun anw bɛ arasa de kalama mɔgɔ ni arasa ka man surun ka tɛmɛ anw kan arasa a ka audio b'an bolo n'an bɛ kuma f'u b'u disi gosi ne ye anw b'a enregistrer de anw y'a enregistrer de fo ka dugukolo meleke aw ni mɔgɔ tɛ jɛ Facebook tɛ réalité tɛ mɔgɔ si tɛ da aw la fo ka diɲɛ wuli parce que n'aw sera ka capable k'aw sigi hɔrɔnya la yɛrɛ dɔn na k'a fɔ k'aw ni mɔgɔw sigilen ka kuma k'aw y'u enregistrer pour que dɔrɔn ko ka n'a yira k'a fɔ ko aw ka ɲi k'o man ɲi pour que aw ka j'aime ni partage sɔrɔ Facebook kan pour que aw k'aw yɛrɛ kɛ fɛn ye ka sɔrɔ aw tɛ fɛn min ye n'o de fɔ aw ye n k'o de tɛ passé o tɛ passé o tɛ passé ni bubu ko don bubu ko banna parce que ni Mali kun b'a a jɔyɔrɔ normal la ko président ɲɛnama b'an bolo ministère bɛɛ kan ka libérer ministre bɛɛ kan ka baara kɛ k'a fɔ k'a ɲɛ ministère bɛɛ kan ka libérer i ye premier ministre ye o i ye ministre des sports ye o i ye ministre de je sais pas quoi finance ye o i ye ministre de quoi ye o bɛɛ kun kan ka to yen k'i ka baara kɛ mais tant que i bɛ ka n y'o de fɔ Yorubatalen b'an bolo mɔgɔ si tɛ se k'i ka baara kɛ komi il faut jamana ɲagaminen don donc n'a fɔra ko ka chance di minnu ma ko an sigi k'olu filɛ a ye chance d'u ma k'u filɛ parce que ni i bɛ ka kun bɛ fɛ ka baara nɔgɔya b'u bolo i bɛ ka kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que premier ministre bɛ se ka école ko ni fɛnw ɲɛnabɔ parce que jamana ɲagaminen ninnu gosili nafa foyi kun t'a la donc o kuma o ma taa o ma sira sɔrɔ donc a bɔra ko k'ale de bɛ arasa dɔn ni bɛɛ ye ko arasa taara dɔrɔgu ko Suguna taara dɔrɔgu san arasa ye an bɛn'o lamɛn sisan Suguna y'a kɛ vidéo de ye audio tɛ dɛ enregistrement tɛ dɛ parce que anw t'o kɛ parce que anw b'a dɔn n'i ye i ni mɔgɔ ka communication enregistrer sans son consentement ko peine de b'a la k'a bɛ se k'i poursuivre j'espère que arasa bɛna plainte don a ka nin na parce que a ye Ivan nin ta to yen ko caman kama mais nin kelen nin n'a ye nin to yen ne bɛ bɔ CDR la ça c'est sûr et certain a enregistré k'a jouer ne mago tɛ kuma contenu na dɛ min bɛna fɔ ne mago t'o la dɛ mais le fait que kow ma kɛ légalement k'a enregistrer k'a jouer ni arasa ma plainte don CDR international aw ma plainte don arasa ka conversation privée a enregistré kama moi je démissionne n bɛ bɔ CDR la parce que a tɔ kɛra jɔnmaya ni ko lankolon de a tɛ passé donc n bɛna Suguna ka vidéo in k'a la ne sera k'a sɔrɔ a ko yɔrɔ min na ko Suguna de y'a fɔ a ɲɛna ko k'a ye Suguna ye ko arasa na don ko Suguna taara ko juin sa ko k'o di arasa ma tellement que muso b'a bɔ yɔrɔ ɲini kɛrɛ in kɔnɔ tellement que elle est capable de tout ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ni elle est capable de tout Facebook in nɔfɛ ni bɛ se ka mɔgɔ ni bɔ a la Facebook j'aime n'a partage kama a bɛ se ka fɛnw inventer ka da mɔgɔ la a bɛ se ka jamana ci Facebook j'aime n'a partage nɔfɛ a y'a lamɛn an bɛna Suguna k'a la an ka lamɛn Suguna ye vidéo kɛ bi ne yɛrɛ kɔni ne dabali bɛ banna ne y'a fɔ n ko nkalon tigɛ ko nkalon tɛ mɛn boli la ala ka barika don Sidiki la koyi ayiwa n bɛna vidéo in ɲini a y'a kɛ to de parce que ne tɛ se nin ko ninnu na kosɛbɛ vidéo ninnu bɛ yɔrɔ min na n k'a labɔ k'a jouer bɛɛ ka damu t'a la bɛɛ de ka damu t'a la aw dabali de bɛ ban ne yɛrɛ kɔni ne bɛ n ka so kɔnɔ ne kun fununenba de don n maloyalen don fo n bɛ ɲini ka sa n bɛ n ka so kɔnɔ yan parce que n kun t'a dɔn k'a fɔ ko ma bɔ nin vidéo kan ko n bɛna arasa lafasa dɛ a y'a lamɛn dɛ Suguna de bɛ ka kuma a ko min y'a fɔ a ye ko juin b'a bolo ko k'a di arasa ma a ye juin min bolo k'a di arasa ma a lajɛ lamɛn n tɔgɔ a y'a kumakan lamɛn n bɛna n tɔgɔ
ntogo de lafasa ndata ka kelela ma kuta ka kelela ay ñogon burjaw ay ñogon ñimio aw ne rasa ya kungodi nga foitala nga papa na una rasa ay ñogon ñimio ya kungodi na una rasa ay ñogon ke chogo chogo ya kungodi nga papa katala ndatala men togo mo lakana men togo koloshi jene ika keleke fembi ni arasa ke iko keleke aw ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka kɛ cogoya min na a ka kɛ o cogo la aw ni ɲɔgɔn cɛ mais i ka suguna tɔgɔ i ka lajɛ i ka stoppé parce que nin bɛ kɛ ne ka vidéo laban ye ne da t'aw ka nin kɛlɛ ninnu na quoi conviction wɛrɛ bɛ ne la vision wɛrɛ bɛ ne la ne ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la mun tɛ a ka nin kɛlɛ in ye quoi. a ye nkalon ta ka da cɛ ɲɛnama la ka sɔrɔ a ma sa. n'i bɔra i ko yɔrɔ min na i ka vidéo lafɛ la ko arasa nana yan a don fɔlɔ ko a nalen ko a tun bɛ ka kule ne tɔgɔ ye ko suguna ko kun dɔ de tun b'a la o kun i ko ne de taara juin san ka di arasa ma parce que a ka juin de tun bɛ ne bolo ko ne ka t'o san ka taa d'a ma ah non Jɛnɛ je suis désolé. Je suis très désolé. Je mais je suis trop désolé. Jene, ni te ko nyadon. Ni ba fait ka victoire tani keleni, ni suguna togode, ka fo kibe ni yoro dala. Ko ni arasa be nyokona, o be nyogon de tout choka mino kake. Ne to te kala de. Ben to lakana. Ben to koloshi. On a rasa ka ɲɔgɔn ɲimi a ye ɲɔgɔn kɛ cogo bɛɛ je m'en fous nka foyi t'a la mais Jɛnɛ ye nkalonba tigɛ o yɔrɔ la tiɲɛ tɛ bilahi lezim min ka di ala la tiɲɛ tɛ ne ta tɛ ka bɔ ni kurannaw ni fɛnw ye dɛ parce que aw de ye kuranna ta k'a kɛ tulonkɛ fɛn ye kuma kelen ni fila aw bɛ kuranna ta a bɛ taa bolo d'a ka réseau kan kɔlɔlɔbaw nɔfɛ ni CDR kɔnɔ kuranna ko de don aw ma hara daminɛ yɛrɛ fɔlɔ hara mɔdenw an ka taa ɲɛfɛ sa artelier fɛn fɛn bɛ CDR kɔnɔ hali mɔden a bɛ dɔ sɔrɔ min kuranna ko in na a ma hali daminɛ don n'a bɛ kuma yɛrɛ a kan kɔnɔna fasa ko bɛ to k'a sama ko est ce que o fura bɛ don dɔ bɛ sɔrɔ faransi kɔnɔ yan ma kuranna don kuranna ye fɛn mun ye n b'a dɔn fana ne tɛ sigi ko ne bɛ kuranna ta n bɛ mun fana bɔ n da n b'a dɔn fana n bɛ mun fɔ arasa nana dɔn fɔlɔ min yanni arasa ka se yan contact dɔ nana ne ni arasa cɛ cogoya min na an kɛlen ka kuma a ye fɛn fɔlɔ mun ɲininkali kɛ ne la ko k'a kan kɔnɔna b'a dimi a ye kuma lamɛn k'a kan kɔnɔna b'a dimi waati dɔw n'a bɛ kuma yɛrɛ a kan kɔnɔna fasa ko bɛ to k'a sama ko est ce que o fura bɛ don dɔ bɛ sɔrɔ faransi kɔnɔ yan ma an ko ni a fura dɔw delila n'a fura dɔw tun b'e bolo est ce que a faamuya n'i b'a utiliser Mali la i b'i jija est ce que aw tulo bɛ vidéo in na fɔlɔ n'aw tulo t'a la ni volume t'a la a bɛ kuma a bɛ volume est normal sɛbɛn ka ci ma n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn ka ci ma n bɛ ɲininkali kɛ a ye kuma lamɛn dɛ ko n bɛ ɲininkali kɛ o la a ye fura in tɔgɔ sɛbɛn ka fura tɔgɔ ci ma oui an kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ mun a na ko fɔlɔ faransi kɔnɔ yan n t'a lafasa dɛ n ma ko tɛ k'a lafasa n ma ko tɛ foyi la ba taga mais mun ye tiɲɛ ye don min na i b'o de fɔ parce que hadamaden i mana sa i kelen de b'i ka kaburu kɔnɔ i tɔgɔ mana dɔn fɛn min fana kɔnɔ bon i k'o fana tiɲɛ fɔ a y'a mɛn wa même ta kelen ko fura in tɔgɔ ci ne ma ni fura taara ni tɔgɔ in taara pharmacie na pharmacienw ko ne ma ko fura in tɛ se ka di ni ordonnance t'a la parce que a tɛ sa ni ordonnance t'a la ok n taara n ka médecin fɛ médecin traitant ka taa yira o la o de ye ordonnance sɛbɛn ka di ne ma o de ye ordonnance sɛbɛn ka di ne ma n ka médecin traitant ordonnance bɛ n bolo so kɔnɔ a kɛlen ka ordonnance di ne ma arasa sera yan su min na wula fɛ est ce que a faamuya aéroport la a bɛ ka fɔ suguna a ye mɔgɔ caman yɛrɛ dabali ban o don ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di o ye mɔgɔ caman dabali ban mais n tɛna don o détail la k'o fɔ mɔgɔ si ye n tɛna don o détail la k'o fɔ mɔgɔ si ye bon même temps
a sera u taara an bɔra aéroport la a sera hôtel la ne ni Solomani Kamara comité des présents kun na bɛ kɛ seere ye nin yɔrɔ in na ne yɛrɛ ye seere Solomani Kamara ne de ko Solomani Kamara ma n ko a ye ɲininka fura dɔ la n ko mais fura in a ordonnance a filɛ nin ye a ka n compagnie ordonnance dɔ filɛ pharmacie dɔ filɛ dugumala in na Korandi Savo dugumala in na parce que a jiginna Montreuil hôtel de la porte Montreuil hôtel dɔ bɛ yen a jiginna yen de ne ni Solomani Kamara donna mobili kɔnɔ an taara o pharmacie na ka taa fura in san fura in bouteille lama de don i b'a fiyɛ de ka don i kan kɔnɔ ani furakisɛ paquet kelen est-ce que a faamuya voilà sɔgɔma i bɛ kelen ta n'i bɛ da su fɛ i bɛ kelen ta a ye kuma in lamɛn dɛ après ni Solomani bɔra yen de an tagara hôtel la an tagara hôtel la Papis jɔlen bɛ yen e jɛnɛ jɔlen bɛ yen madame Sempara bɛ yen aw caman n ko Papis kan to yen n bɛ don n bɛna taa fura d'a ma Papis ko non ko n tɛ don n ko ayi ko n bɛna taa fura dɔrɔn de d'a ma Papis ko n tɛ don a kana ko kɛ dɔnbaga ye ko ye n ko non dɔnbaga ko tɛ ci de don a b'an ni ɲɔgɔn cɛ Papis ko fura di ne yɛrɛ ka taa d'a ma Papis ye fura minɛ a taara fura di a kelen ka taa fura di a ko Papis ma a to yen a ka tɛmɛ n b'a fɛ n'a ka kuma a to yen a ka tɛmɛ a ka don o de la n ko Arasa jiginna Faransi ani maa fɔlɔ mun ye intervention kɛ Faransi yan ne Suguna de don ani mɔgɔ fɔlɔ mun ye intervention kɛ ka sigi ka kuma sɛbɛn kunkan ko kan ne de don o de la kuma dɔ n b'a fɔ a ma n ko kadiriba de ye ne ye a kana bila kuma la kuma man ɲi avancer ça kuma man ɲi est-ce que a faamuya ani maa fɔlɔ mun ye intervention kɛ ne de don ne donna o de la an taara sigi kɔfɛla in na aw tɔw bɛɛ tun bɛ kɛnɛma ne n'a fila dɔrɔn kuma minnu fɔra ne ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ seleri ko kuma de bɛnbaliya mun bɛ yen fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a la cogoya min na an y'o kumaw de débati an tilala an bɔra kɛnɛma c'est fini fura je confirme est-ce que a faamuya o ye o yɔrɔ ye filanan n bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ yan wari Amara Badiaka si an sigilen a ye numéro ta k'a di ne ma k'a fɔ ko n ka nin tigi wele mais ko j'espère k'a bɛ sɔrɔ faye dɔ de la ko n bɛ taa wari dɔw ta a bolo Amara Badiaka de ye wari in ci ka bɔ Sini Amara Badiaka mun bɛ CDR kɔnɔ CDR de Sini ne b'a dɔn wari in ci awɔ n b'a dɔn CDR Sini président de ko don awɔ o don o ye kelen ye filanan wari dɔ fana cira ka bɔ Amérique o fana wasolori papier bɛ n bolo so kɔnɔ n taara o wari fana retiré dugu jɛra Sako dɔ bɛ yen ko Sako Mamadu Sako o de donna mobili kɔnɔ fo faye la ka taa o wari ta an kɛlen ka taa o wari ta ka na n taara wasoloni na ka taa nin wari dɔ in fana retiré wari in bɛɛ tun bɛ n bolo enveloppe kɔnɔ a bɛ fɛ ka fɔ de ko enveloppe kɛra tile filanan de wari bɛ n bolo enveloppe kɔnɔ wula fɛ bɛɛ jiginnen baara la parce que ne de tun b'a nɔfɛ su ni tile wagati de ne ka baara tiɲɛna o bɛ ka baara tiɲɛ ko min fɔ parce que je fais 2 semaines min ka patron prévu min ka foyi kɛ sans vacances. Et pourquoi tu as fait ça? Ne ka baara tiɲɛna o de senfɛ. Il fallait avertir ton patron. Moi j'ai déjà pris arrêt maladie o. Mais ne ka baara ma tiɲɛ continue. wula fɛ bɛɛ jiginna u nana a sɔrɔ Arasa ninnu bɔra ne nana fɔ u ko fitiri selila dɔɔni bɛɛ sigilen a nalen a taara don a ka sankuru kɔnɔ sanfɛ a taara déshabiller a nana a jigira duguma jama tɔw bɛ yen bon n ko a ma n ko an ka ɲɔgɔn ye a ko mun don n ko n ye n bila ci mun na an ka ɲɔgɔn ye o la o ɲɔgɔn ye kɔnɔ a wulila ne nɔfɛ a wulilen ne nɔfɛ an taara bɛɛ n'an yɛrɛ justifier mais n ko n tɔgɔ parce que kuma mun fɔra nin tɛ bi kuma ye nin tɛ bi kuma ye kuma min bɛ ka fɔ quoi mais n bɛ n'a dalu de bɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la bi bɛɛ k'a lamɛn an b'o k'o de kɔnɔ o an tagalen kɔfɛ jeune pantolo bɛ n na n ye wari in bɔ yen de Sako a ye ɲa ma dɔ bɛ ka tête de mort bila a kana to n ka video in ka tigɛ s'il te plaît n b'aw deli yɛrɛ de dɔ bɛ ka kunkolo rouge cɛ juguni in bila ten bɛ se ka a wele don dɔ la n'a ka di mun ye n b'a lasigi video la ne tɛ kuranna ta dɛ ne ni n ka seerew de don ala jɔn ne bɛ ka weleli kɛ ka nin video tigɛ sa kɔfɛ an taalen kɔfɛ attends jɛnɛ sigilen a y'an lajɛ o de la mais a wulila a wulila kɔni c'est pas a nana lamɛn de ma walima a nana ko mun kɛ je ne sais pas n bɛ segin an ye ɲɔgɔn dɔn sisan de i kɛ ala kama wari compter a ye wari compter wari hakɛ mun ye
mun bɔra a wari in bɔ yen de sako bɛ se ka a wele don dɔ la n'a ka di mun ye n b'a lasigi viro la ne tɛ kuranna ta dɛ ne ni n ka seerew de don an mara bajaga de ye wari in ci wari dɔ in bɔra ameriki an taara kɔfɛ an taalen kɔfɛ jɛnɛ sigilen a y'an lajɛ o de la mais a wulila kɔni c'est pas a nana lamɛn de ma walima a nana ko mun kɛ je ne sais pas et puis ne min dɔgɔyala fana n ye wari bɔ k'a di arasa ma arasa ye wari compter est ce que a faamuya non a ye wari ta k'a d'a ka poche kɔnɔ n ko non n k'a compter a ko non je te fais confiance n ko non ne ni e an ye ɲɔgɔn dɔn sisan de i kɛ ala kama wari compter a ye wari compter wari hakɛ ye mun ye min bɔra ameriki ani bajaga ye mun bila ka na n k'o de don a ko o de don n k'o de don a ko o de don a ye 400 bɔ wari in na a ko sini n b'i wele i k'i jija n ma k'u bɛ finiw dɔ la i ka taa a dɔw san ani pantalonw dɔn an nana sigi jɛnɛ ye ne ɲininka a ko an kun bɛ mun na n ko non n taara wari de d'a ma dɔ de ye wari ci a ma k'a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n ko n taara o wari de d'a ma n ye nin de fɔ jɛnɛ ye n bɛ n dogo jɛnɛ la walahi bilahi n ye n dogo jɛnɛ la n ye nin de fɔ jɛnɛ ye mais a kana profiter kɛlɛ kɔnɔ k'a fɔ ko aw n'aw bɛ ɲɔgɔn na bi n'aw bɛ ɲɔgɔn na aw kan fana togo dɔ a la fɛn mun n'a daluya t'i bolo ka tila k'a fɔ k'i b'o don kɛlɛ kɔnɔ walasa e ka se ka victoire sɔrɔ n'a ye walasa u k'a fɔ ko gundo dɔ b'a ni suguna cɛ e suguna taara o fɔ jɛnɛ ye arasa ko kan ne ma ko foyi taara sa la bilen n'a ka d'aw ye a ye ɲɔgɔn ɲinɛ a ye ɲɔgɔn kɛ cogo bɛ moi je m'en fous n bɛ n dogo e jɛnɛ fana la n y'a fiyɛ n'a ten de direct n ko wari de don dɔ de ye wari ci a ma ne y'o tɔgɔ fiyɛ na mais bi ɲamara bajaga kɔni tɔgɔ fɔ mais dɔ in t'o tɔgɔ fɔ jamais i y'a mɛn a i ko wari de don ko wari de don kuma banna foyi ma tɛmɛ ne ni e cɛ bilen wari foyi ko wari de don ko joint tɛ dɛ banna ye mais e mana na fɔ ko a ye ne tɔgɔ wele ko ne de taara a ka jouet san a ye ne wele o de la walasa n ka taa d'a ma ne tun t'a dɔn ko sirigɛti min na yɛrɛ don kuma tɛ jouet min na ko surtout ne ka t'o jouet san ka taa d'a ma balimaw o de la n k'aw tɛ ne suguna don narasa bɛ ne don i baraji b'a nɔ la suguna walahi jan bɛ suguna si i baraji b'a nɔ la aw ye kuma mɛn ne balimaw a y'a mɛn aw tulo ye a y'a faamuya wa aw ma faamu de suguna ko siɲɛ fɔlɔ la fura de tun b'a bolo mana jɛman kɔnɔ ka taa di arasa ma kan dimi fura wa seere b'a la dɛ seere de président fɔlɔ kamara o y'a seere filanan a ko ne yɛrɛ tun b'o don awɔ ne yɛrɛ tora mɔgɔ m'o confirmer j'étais là awɔ avec prière là donc ko filanan wari de dira a y'a bila enveloppe kɔnɔ ka tila ka wari dɔ bɔra Chine wari dɔ bɔra Amérique ko k'a di anw ka big boss ma Mr Butch donc k'ale y'o bila mana finmani de kɔnɔ ko k'o siri k'o don a poche kɔnɔ k'a taalen a taara sɔrɔ bossiw ka bossi bɛ rayon na bossiw ka bossi tilalen rayon na a ko i ka wari de bɛ n bolo k'a d'i ma a ko bossi ma k'an ka ɲɔgɔn ye bossi wulila u taara ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ crielle la sigilen bɛ kɔɲɛ na a ka antenne parabolique dayɛlɛlen don a ka whatsapp n'a ka fɛnw a y'o bɛɛ o dayɛlɛ k'o bila a ma ko faamu a ko n'i ye mana finman ye ale bolo a bɛ k'o di anw ka big boss ma big boss bɛ k'o don a poche kɔnɔ a wulila n kɔrɔ ka t'i jɔ o kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ big boss y'i kɔ don n'o ye Mr Butch ye ko ne ko sugunaw e ye mun de di Mr Butch ma tout de suite suguna ko n ye wari de d'a ma ko wari ko awɔ ko wa a y'a confirmer ye ko wari de don dɛ ayiwa aras Butch ka sogolonkɔrɔ jata naremagankɔrɔ jata sogolo kutuma jata manden sigibagakɔrɔ jata o ka sogolonkɔrɔ ayiwa a y'o yɛlɛma k'o kɛ ko nana juin de don ma ale yɛrɛ ɲɛna k'ale o ko ɲɛɲini ko ka taa sɔrɔ ko juin de b'o kɔnɔ ko k'o di arasa ma m'a f'i ɲɛna ko arasa bɛ juin min a tɛ juin min o t'anw ka sira ye suguna ko k'ale tɛ arasa ka cigarette ko yɛrɛ dɔn jan ko juin k'a bɛ juin ko kuma ta k'o fɔ ale ye mun na k'ale m'a fɔ ko k'a tɔgɔ bɔ a la komi o fana kumuneni b'a ka kɔɲɛ na ye o kumu bɛ il faut k'o kumu i ko tomi kɔrɔ dajilen donc o yɛrɛ video tɔ la sa o y'i encharmé mɔgɔ tɔw sanfɛ donc a m'an pan o kunna
donc quand me suguna fo ka ni horoya ko parce que al na sura ante kangele na bi horoya ya to amma songa sani ne parce que na sara ni ala ba nyinga sara te sara tutike ni ala ma nyinga ni tiena galona donc suguna ma ke arasa kama ama ke cruel la kama ama ke seder kama ayaka dairo de kama parce que sini la hara jodo ala bina nyinga la ni galon dara mola inyana iba kundo ki to ko foka galon da e bodo in ala tala che ko galon do e bana ka bo ko galon o tien confirmer ko parce que na tigi be kelela do bora ka galon da la ko parce que ale na be no na bi ka fo ko ale ye juin de ye bolo ko ka to di onga bosma mais mi en dabali ba kuma en bela ne ko bi de ale ama kulola ko mo be klenga afo onma quand ye drogue groupe ye ko ya on décourager wa o ya on bali ka tawa o ya on bali ka Soumaïla ke président Mali kono wa malgré aka vo shuena o ya on bali ka Soumaïla ke président Mali kono o ya on bali ka Soumaïla ke président extérieur la ka ala jieda Soumaïla ma de ke premier ye en dehors de Mali ala ni on sababu cedera nanga big boss sababu on no ke o mana o e ma do odo ko drogue do ka to ka ko wa horo ya bana haramadea banani afo yo ngo crier la nga be son fembe ma réseaux sociaux in kama ngo crier la be se ka haramade ni voilà Facebook in kama har crier la be galon tige na Congo tien bana na Congo ou ani sogoma tien bana ibe yere fagaite tien kele makapmala wayi shibe ka video la ni galon dugu tigala nya funya na ka dessert ngaye kele ka fara mogola ay kele ka galon dugu tiga dabla ay kele ka horya kono ay kele ka dignité kono ay malion toy ambe ka tanga srafe ngay malion toy ambe ka maliko kele ke be ka tiga srafe ante mauvaise gouvernance ni to yo voix orata auto ka tu ka srafe akana tu kele ka sraka parce que ni doko kale be viol kele de la ni doko kale be femme battue kele de la ni anya to anga mauvaise gouvernance ka kata ni da ulu ninga uka viol nuka femme battue kele ula donc on ira dun na se ko ke parce que on be sera wareka est ce que ama kele do tien malima wa doko kale be jiko kele la doko kale be kurango kele la na on tara nora ulula quand te fait couler réseau sans fait couler kele ko parce que be Facebook ka est ce que on na se ka to couler place là wa beni ka voir do beni taro do anga fara ngona be ka tika srafe donc ni video kunguruni ne kundo ka cruel la ka galofin kri doala mbeka kono gentiment chuina akabo nga pempera kuma na ka cheba kele donc ube giringiri fumina a be galo ube panga pruti mina a be galo ube ku yere de kuni arasa ka suru ka teme beka kube ku be do arasa la ka teme beka abeka au nyana ya ivanu ta teme na toko ma be temete basi koma uta teme na toko mi abe temete to uta teme na toko ma abe temete ni yaye arasi bachi be cheba kele nga numéro ta parce que sympathisant porte-parole kundo donc abe kuma kele fait sympathisant be tokola donc na malé ka appel ta na le ma discuter ça veut dire que ateka kuma sympathisant koka parce que pour qu'aller ka information sur sympathisant na mo kele ndron de ba le ni sympathisant mo che ba kele donc ani che ba kele mo kuma o ja gwere me ka fo ko segere de ba che ba kele bolo ou fenge kele wulile ayaka explication de di che ba kele ma che ba kele ya nyininga muna mata aya haklina takadi ayo enregistrer kam no tigetiga ko jouer ne ko ni ma doere fore ni arase bâtiment plenty do ni kola ka enregistrement illégal ka je Facebook ka kuma nyuma do kuma jugu do ivan tatemele nkofe ne nata ne wala sema ka ko ceder la na ya ko mbora ceder la dro flate sabate arasa ka plenty do mbaliado oro kuno donc allez kambe foshi tu bolo ou te foshi do nuko ku sigile arasa enregistrer arasa te foshi fo ani mo che uludi nyogon che kati se ka fo kena ma jiebe nyana awo donc ay bona be ako o fenga nunu o menansi krikara nunu o be mo de ta mo munta udo ne ba udo ne ko mi te che aka menansi te foshi kene natala foshi au contraire o ben to la body ba tempera ukun aw ma boko ko fenga ko ambe jamana jo kuma la me M5 ko kuma la kaka na M5 ko la est ce que M5 kele banawa M5 ga mangam banawa abata do don jugoro kata siraw fara na yemuna kanga ankle tout droit fait
M5 ka manga ma ban M5 ko be sena Diko ka kele ma ban bubu ka kele ma ban bubu premier ministre la alisa abe strato e to di kapta sira o farafara na ye ka kare o farafara na ye ka be tare arasa donata ne arasa borata yo mo kele ye ndeke ou ma se dien mo shila réseaux sociaux en kani argument ya ma delikake fo vie privée vie intime mana kan odoro ou ma delikase dien mo shila aya fuyo ko nu be kele ka ku kana ni argument ka me maliko kele la wa ou be ame vie privée kele la ame maliko kele la wa ou ame vie intime kele la ame maliko kele la wa ou be ame mo ka quartier ou nu ka sogono kuma nu ou balma nu ou sigino ko de ka kuma la ame maliko de la kaka bo kaka argumenter mali de ka kaka bo aka arasa kele kun fayi no taw bolo no kuma taw da ay taw ko srafe M5 ko kele ma ba ay bo ko diko soutenir tuko mi kada uye be ka tiga srafe mais na os jigili dale meri ko bubu to ko tieni an ouverture media gosili an arasa gosili ko bubu bina hina wala ka wadama ni bubu e warde awma nerbe marché c'est na fo bamako même marché c'est na fo bamako ka taka bubu sora ka ministère la mo ka ndwa ka gloki kana mo de ban fara ka bonona donc o de kunu aka ambe bonne soirée.